mag-walking tayo. Maglakad tayo para medyo makalanghap tayo ng sariwang hangin. Pagkatapos sa work, buong maghapon kasi ko sa loob ng office. Walang fresh air. Kaupo. Kaya maganda talaga mag-walking dito sa forest. Punta ako ng eskula. Kasi yung mag-ama ko, nandoon. Yung eskula sa school. Kasi maglaro kami ng football. Kasi yung anak namin gusto maglaro. Kaya kita tayo doon. Ha? Ito ang daan papunta sa school. Yung agama ko, nag-drive sila. Ako, naglakad lang ako kasi gusto ko malakad-lakad. Maganda rin maglakad-lakad. Lalo na pagbuntis. Okay, andito na ako sa school. Asa na kayong dalawa? Ayun. Nandun yung dalawa. Ja, jeg vil det fort. Du løp så fort, love min. Men ikke papa. Kama. Punta tayo dito sa loob. Dito tayo maglalaro ng football. Tristan, kan du say hi, guys? Du må snakke. Hallo. Hva skal du gjøre? Ok, dali na. Åpen. Didi. Der. Nei, ikke sånn da. Bulay o. Yay! Oh, football na, football na. Kom igjen, Tristan. På andre der. Sånn, gå, pappa. Wow, så flink, Tristan. Kom igjen. Go. Wee! Ta den, Tristan, ta den. Dali, dali, dali. Det kommer pappa. Fort deg da. Der. Nei. Basketball. Two. Volleyball or basketball? Oh, soccer. Okay. This is the one thing here. Yay. Nummer 2. Tristan, au papa er. Nummer. Igjen da. Sliten? Pausa. Yay! Okay. Hinggang til. Nganto naman po, Andre. Di siya hinggang til. Kita naman football para TV para mariyak panalo. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen, det er snart. Her. Vær forsiktig. Vær forsiktig. Hvor skal du, Tristan? Det er på der. Kom igjen. Yeah. Jigs. Kom igjen. Inna, inna. Yay. Yay! San? Okay. Yeah, tapos na kami mag-football. Saan na tayo pupunta ngayon, Trisan? Iyan. Hvor skal vi? Nå skal vi til? Mauli na. Makain kita, Papa. Hvor skal vi?
Okay, punta tayo sa tindahan. Tindahan, op na. Okay na. Sige na. Diri. Bis ka syupe fruit. Bili kami ng prutas at saka baon ni Tristan. Na, di ay ki Lord agidag. Na, di ay ki good. Okay, finish na kami. Walking na, papunta sa sasakyan. Tapos na ki Tristan. Yay! Bili kami ng tinapay para sa baon. Chilitin pa pa. Pagod. Tristan, ano pagod? Yeah. Mag-handle na si Tristan. Makatubay na mari. Nay, punta tayo sa ano, sa parkingan. Punta namin ang sasakyan. Kasi magsasakyan kami papunta sa tindahan. Okay, dito na. Ada berapa pa? No, we're going to Tristan, sepuhay na. Punta na kami ng tindahan. Bye-bye! Bye! Nay. Dari ke hell. Dito na kami sa tindahan. Tristan. Diyan kami maghamda. Degori ke anak. Yeah, dito na kami. Diyan kami mag-grocery. Tristan. Har, sanitizer Tristan. Den. Sånn. Det er tomt. Sånn. Lite grann. Gå nå. Tristan, Didi. Hei. Tristan, her. Her. Nei. Her. Der, du må finne den trala. Jeg tar video på deg nå. Anak, dako man ito. Okay, sige na, sit no. Upo daw siya. Sige na. Oh, kop ko, ano daw, masaka ko no hiya. Tristan, ano ito yung mga prutas? Adi man. Hi guys! Dito na kami sa bahay. Tapos na naligo. Tristan ba, you're the best piece du? Pakita mo sa kanila yung kinakain mo, anak. Nag-chips muna siya bago matulog. Okay. We'll say goodbye na, anak. Say Hadebra na. Hadebra, it's bye-bye. See you again on the in our next vlog. Next Times. And then you'll say, don't forget to Mama. Now don't forget to subscribe. Can you see it? Papa, Papa kita ya, di Papa. Papa kita, Didi. Didi kan lah. Sering aneh anak, don't forget to subscribe, like, and subscribe. Bye bye. Kiss na.